halisa an ka jateminɛ kɛ kunu an kɔrɔ fila tɔgɔ kun tɛ k'a fɔ dɛ a tun bɛ k'a fɔ ko Amadu Kunfa munna kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ma taga kɛ burudamɛ dɔ ye o kana ka na diinɛ drapeau ta ka don anw kan fo jamana in cɛmancɛ la u ma taa kɛ arabulamɔgɔ dɔ ye u ka diinɛ drapeau ta ka don fo jamana cɛmancɛ la fo u y'a kɛ Amadu Kunfa ye dɔ ninnu ni anw sawura bɔlen bɛ ɲɔgɔn ma minɛ mɔgɔ jɛman ni diinɛ drapeau mana don anw kan sisan fila t'o la bilen bamanan t'o la sɔnɔfɔ t'o la dɔgɔnɔ t'o la bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o binganikɛla kɛlɛ finman jamana kɔni kan kɔni o tun bɛ kɛ aw ye jateminɛ kɛ ka finmanin dɔ ɲini ka diinɛ k'o sawura mun o la k'o bila diinɛ jalamugu kɔnɔ k'a sɔrɔ kan bɛɛ b'a da fo diinɛ yɛrɛ min n'a b'olu kɔ f'olu yɛrɛ sigi kan o de t'a da nka a bɛ olu ka affaire kɛ u y'ale kɛ o ye u ye arabu jamana tɔw minɛ cogo min k'u ɲɔngiri iraki b'o la afganistan b'o la yen ka na se arabu jamana wɛrɛw ma minnu ɲɔngirila bi u ye nin ɲɔgɔn dɔw dilan olu fɛ yen i b'a fɔ Ben Laden b'o la a n'a nɔfɛmɔgɔw Al-Qaïda ni Hakimi mɔgɔ tɔw kuma bɛɛ u bɛ jalamugutigi dɔ bila ko ɲɛ o de bɛ pɛrɛnda bila kogo la ka don o y'o de kɛ Amadu Kunfa ye mais min nan'u jigila misɛnya filaw ma sɔn ka tugu Amadu Kunfa kɔ parce que u b'a dɔn diinɛ kɛlɛ ni fila kɛlɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la u nana yen sa o Amadu Kunfa o i komi laɲini ma se k'a kɛ kɛlɛ ye a mana taga yɔrɔ o yɔrɔ la n'a ma taa dɔgɔnɔ jɔlen sɔrɔ a ɲɛ a bɛ taa bamanan jɔlen sɔrɔ a ɲɛ a bɛ taa sɔrɔ o dɔgɔnɔ n'o bamanan n'o filaw bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kan kelen kan u y'a ye a ma ɲɛ sisan u nana mun fɔ ko fɔlɔ k'ale sara n'a fɔra ka fɔ tɔn dɔ ɲɛmɔgɔ sara bɛɛ bɛ to i yɛrɛ ma bɛɛ bɛ kɛ i b'a fɔ sisan wulu kɔngɔtɔ ni wulu fatɔ ni wulu dama bɛ diɲɛ ɲɛfɛ n'u ye dantɛmɛ wale min kɛ o kɔnɔ o la o bɛ bɛn o bɛ faamu an nana mun ye sisan Ogo Sagu min filɛ laban na n'u taara tasuma dɔ dugu la ka muso faga ka den faga ka cɛkɔrɔba faga o Ogo Sagu filaw dɛ olu de kun bannen don ka tugu Kunfa tabiya mɔgɔw kɔ jihadisi ni terroriste ninnu kɔ u nana ye sisan nin ko ka nɔgɔn i komi nin duguni ninnu u ni dɔgɔnɔw tɛ u ni Amadu Kunfa yɛrɛ nɔfɛ filaw tɛ o tuma a bɛ fɔ ninnu ma de laɲini sabatilen minnu bɔrɔntɔ ka di ni u bɔrɔntɔli bɛ anw nafa a bɛ fɔ olu ma de ko la cible préférée la cible favorite la cible idéale Ogo Sagu filaw bɔrɔntɔ kun bɛɛ filɛ nin ye o b'a sɔrɔ san'o cɛ jihadisiw nana o k'u bɛ Ogo Sagu filaw fara u yɛrɛ kan u ma sɔn o de kama ne ko an kana ɲɛ tugun ka RFI lamɛn ten ka France 24 lamɛn ka TV5 lamɛn n'an y'o kɛ an bɛ fili kɛ yɔrɔ de fɔ o fila olu bannen ka tugu Amadu Kunfa kɔ Amadu Kunfa dun tɛ dɔwɛrɛ ye a n'a nɔfɛ jamana minnu farala ɲɔgɔn kan u bɛna Mali su boson bɛɛ k'i ɲinta ta ka taa olu ni Faransi bɛnbakan olu ka mɔgɔ dilan ni Amadu Kunfa ye ka pɛrɛnda ɲini so la ka don a kɔnɔ fila minnu ma sɔn o ma o mɔnɛ bonyalen ani plan min bɛna tiɲɛ o fila olu fana farala mɔgɔ bɔrɔntɔ ta kan ka taga a nkalon da dɔgɔnɔ la sisan jamana in cɛmancɛ fɛ bolo sigibaga de ye dɔgɔnɔ ani fila ye n'i y'olu fɔ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ jamana pɛrɛnna fila ye kelen tanga min bɛ dɔgɔnɔ kan bi bonya min bɛ dɔgɔnɔ kan diɲɛ ɲɛfɛ hinɛ la tasi la danbe la mɔgɔladon na tubabuw b'a fɛ sisan ka don dɔgɔnɔ kan ka dɔgɔnɔ ɲɛda yɛlɛma ka dɔgɔnɔ mankutu yɛlɛma k'a kɛ mɔgɔ fagala ye k'a mangoya k'a don suran tɛrɛ la k'a di diɲɛ mɔgɔ ma o tɛ ka kɛ dɔgɔnɔ la o bɛ ka kɛ aw ani ne de la anw minnu ko bi k'anw bɛ fasiya kɔ anw minnu ko bi k'anw bɛ Mali danbe de kɔ anw minnu ko bi k'an bɛ an bɛnbaw taabolo kɔrɔw kɔ u ka hinɛ an'u ka mɔgɔladon k'an b'o de kɔ o bɛ kɛ anw de la nin bɛ hakili jigin kɔrɔwari kɛlɛ la ala ma mɛn Côte d'Ivoire cogo min na Jula ni Busumani bɛ se ka ɲɔgɔn bɔrɔntɔ k'a sɔrɔ ka u su fofo ka taga da Faransi kɔrɔ u ye mun kɛ donso fini donna mɔgɔw la yen mɔgɔ ninnu bɔyɔrɔ ka ca jamana t'u la tigi t'u la fa tɛ u la ba tɛ u la tubabu ye tɔgɔ kelen min sɔrɔ u la o de ye ko rebelle ou bien milice ou bien mercenaire nka donso fini donn'olu kana yen ka tiɲɛni kɛ ka halakili kɛ a waati mɔgɔ caman mɔnɛla donsow kɔrɔ sani tiɲɛ ka banke mɔgɔw ye donsoya ɲini a sen fɛ k'a dɔn u nana ye donso min bɛ fɔ an ye tɔn tɛ yan jamana lakana tɔn tɛ dugukolo kan bi farafinna yan mɔgɔninfin lakana tɔn tɛ dugukolo kan bi farafinna yan
ko min ka kɔrɔ ni donsotɔn ye o baara kɛbaga tɛ ninnu ye o faamuna ye cɛla sɔminen de ye subaga ye koyi a tiɲa Mali la yan de ye Gana sigibaga fɔlɔw ka Mali ye yan de Kayamagan Sise ka Mali ye yan de Jabe Sise ka Mali ye a tɛ ɲa yan de Kakɔlɔw ka Mali ye a tɛ ɲa yan de Manden a cɛba minnu tɛmɛna o kɔ de ye anw ye faransi ye baara minnu kɛ yɔrɔ tɔw la a tɛ ɲa anw fɛ yan anw y'a faamuya fila ni dɔgɔnɔ tɛ ɲɔgɔn na bamanan ni maninka tɛ ɲɔgɔn na o tuma maraka yɛrɛ ni bɔbɔ tɛ ɲɔgɔn na a tɛ ɲa anw bara yan o de kama n bɛ weleweleda kɛ maliyɛn ye a musoman n'a cɛman golofin ye a musoman n'a cɛman farafin ye a musoman n'a cɛman Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maya bulon ka weleweleda kan don ka tɛmɛ ne fɛ kuma lasela an ka bɔ an ka ɲɔgɔn sira tɔgɔma an ka lajɛbaw kɛ marshi ka ɲi taama ka ɲi n'an ka fila wele an ka dɔgɔnɔ wele k'an b'a yɛrɛ wolo de ma halala minnu ma sɔn wari la ka kɛlɛ in kɛ faransi ye minnu dalen b'u yɛrɛ la yɛrɛ wolow de don n ye filaden yɛrɛ wolo n ye dɔgɔnɔden yɛrɛ wolo ne ye maraka yɛrɛ wolo n ye bamanan yɛrɛ wolo ye an ka bɔ an ka kɛ kulu ye an ka yira faransi la ani cɛ ani baraji ni siyala woloma ko don ale ni kɔrɔsi siyaw bɛ ɲɔgɔn na ye o y'a sɔrɔ an dɔw ma wolo ɲɛ ma sɔrɔ o la ni jamana basigili ko don ani gilet jaune mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na ye n'a ma ɲɛ sɔrɔ o la a k'an ta in to tan an bɛ ɲɔgɔn faamuya n b'o welewele da an ka artiste baw ye dɔnkilidala baw b'o la ɲɔgɔlɔnbɔlaw n'o ye théâtre-denw ye olu b'o la minnu yɛrɛ bɛ jaw fara ɲɔgɔn kan ka hakiliw kɛ kelen ye reporterw b'o la journalistes b'o la cinéastes b'o la a ye bɔ a ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ n'o tɛ don dɔ la aw b'a fɔ ko n'an kun y'a dɔn an kun kan k'a kɛ tan sanni ka taga jamana in kɛ tɔnbo ye aw kana jɔ kuma la kuma u bɛ titiri minnu fɔ an ye le Mali en guerre nkalon don nettoyage ethnique au Mali nkalon don guerre tribale au Mali nkalon don guerre civile au Mali nkalon don aw kana to ka segin ni kumaw kan a y'a fɔ ko bin kɛlen bɛ Mali kan le Mali est sous invasion a y'a fɔ ten des bandits au Mali a y'a fɔ ten braquage au Mali mais n'o ye min don aw da k'a fɔ aw kana kɛ kumaden o kumaden ni dɔ de bɛ kuma la kuma bɛ taa wolo o de la kuma bɛ bɔ hakili de kɔnɔ ka n'a bila kuma foroko kɔnɔ a ka sɔrɔ ka waleya a y'aw hakili to kuma cogoyaw la ni kun ye weleweleda kan ye maya bulon tɔgɔ la k'o lase aw ma aw minnu ye Mali kanu aw minnu ye maliden ye aw minnu ye golofin ye aw minnu ye finman ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw k'aw hakili to o la kuma tiɲɛ ye kelen pe fila ni dɔgɔnɔ tɛ ɲɔgɔn na dɔgɔnɔ ni fila tɛ ɲɔgɔn na Mali la binganikɛla de nana don nin kelen kelen ka soɲan kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ ka boli ka bɔ k'u la fujinɛ k'u kɛ ɲɔgɔn kan o de bɛ Mali la yan o tuma an b'o de fɔ halisa k'an sara benbaw la k'an sara u ka danbagama kelen na n'o de ye Mangala ye halisa a ka fanga don anw na benba minnu ma dɛsɛ halisa k'u ni don anw na k'u dalaja n'u nɔrɔ don anw na an ka se ka wuli k'u ka baara kɛ Mali ka to anw kɔ yan ka to an denninw bolo jigi ye ka to an denninw bolo tiɲɛ ye o de foli kɛ kan kun don k'o fɔ aw bɛɛ ye o tuma aw ni ce aw ka kulomajɔ la